বিরতির পর স্বাগত। এক বাংলা শিশুকে দত্তক নিলেন বেলজিয়ামের এক দম্পতি। বাঙালি শিশুকে দত্তক নেওয়ার পর যেন রীতিমতো আনন্দের বাতাস। আরো 6জন বাংলাদেশি দম্পতি বাঙালি শিশুদের দত্তক নিয়েছেন বলে এখনো পর্যন্ত খবর। মেদিনীপুরের জেলা শাসক জানিয়েছেন যে 45 জন শিশুকেই দত্তক নেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের 2 শিশুকে দত্তক নিয়েছেন বেলজিয়ামের দম্পতি এবং 45টি শিশু পেল মা বাবা, জানিয়েছেন পুলিশ। মেদিনীপুর অতিরিক্ত জেলা শাসক ক্যাম্পা হানাই তার চেম্বারে 2 কন্যা সন্তানের পাসপোর্ট এবং ভিসার কাগজ তুলে দেন বেলজিয়ামের ওই দম্পতির হাতে এবং দম্পতিদের মধ্যেও ছিল খুশির বাতাবরণ। কি বলছেন গোটা বিষয় সংশ্লিষ্টরা শোনাবো। We were always motivated to हम लोग हमेशा से ही चाहते थे कि हम लोग एडॉप्शन का पाथ लें, क्योंकि हम लोगों के लिए बच्चे को बड़ा करना, उसकी परवरिश करना वो मुख्य कारण है, ना कि ज़रूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल हो या एडॉप्टेड हो, क्योंकि बच्चा बच्चा है और वो इनोसेंट है। तो अगर बच्चे को पालने का इतना ही मन है तो क्यों ना उस बच्चे को पाले जिसके माँ बाप नहीं है, जैसे कि हमारे पास बच्चा नहीं है। तो ये तो एक ऐसा मेल हो गया जिसके हमको बहुत ज़्यादा तलब थी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। लंबा प्रोसेस लगा क्योंकि इंटरनेशनल एडॉप्शन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और लॉज से गवर्न होता है। हर कंट्री में अलग अलग कानून रहते हैं। हम लोग बेल्जियम में थे तो हमें पता चला कि आपको बेल्जियम से ही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। वहाँ पर प्रोसेस में काफ़ी साल लग जाते हैं, क्योंकि वो आपकी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं, वर्कशॉप आपकी करवाते हैं। उसके बाद जब फाइल इंडिया मूव होती है, जो कि बहुत पहले नहीं हुई बल्कि 2022 के जून में मूव हुई कारा, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होने से और थैंक्स टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फिर प्रोसेस काफ़ी फास्ट रहा, क्योंकि हम एक नेशनल पूल में हमारा वेटिंग लिस्ट में थे। और जब प्रोसेस में बाद में आपके पास एक प्रपोजल आता है कि आप ये बच्चे इस हाउस से आप अडॉप्ट करना चाहेंगे या नहीं, तो उसमें जब हम लोगों ने वो फाइल स्टडी करी तो हम लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट और काफ़ी सेटिस्फेक्शन लगा कि जिस तरीके से जो फैसिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ था, बच्चों की जो डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट थी। और सबसे हैरानी ये हुई कि ख़ास तौर पे यहाँ पे पश्चिमी मिदनापुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस एज वेल एज जो विद्यासागर बालिका भवन है, उसमें बहुत ही तेज़ी से बच्चों के रिसीव होने के बाद उनकी तरफ सारी टेस्टिंग, मेडिकल टेस्ट, उनके पेरेंट्स की सर्च, ये सारी चीज़ें होकर के वो नेशनल लिस्ट में आ गए थे। तो दिस रियली इम्प्रेस्ड अस कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वाकई में पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो बच्चे के वेलफेयर को करे। उसके बाद एज सुन एज वी साइन द डॉक्यूमेंट्स, फाइल थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो सेंट्रल अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आने में लगा। लेकिन जैसे ही एनओसी ग्रांट हुआ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, फौरन हम लोगों के साथ एक ऑनलाइन हियरिंग सर के साथ ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें वी वर प्रिपेयर्ड वेरी वेल बाय द अथॉरिटीज देयर इन बेल्जियम। लेकिन वी वर आल्सो आस्क्ड वेरी नाइस, वेरी रीजनेबल क्वेश्चन। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। সে বিষয়টা নিয়ে আমি আরো বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে রয়েছে বিশিষ্ট সাংবাদিক অঞ্জন শুক্ল। অঞ্জন বাবু, মেদিনীপুর জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক এবার বাচ্চারা তাদের অভিভাবক পেল। বেলজিয়াম থেকেও একজন দম্পতি এসে এক শিশুকে দত্তক নিয়েছেন। আপনি সে বিষয়টা নিয়ে কি জানছেন? দেখো, পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক কেম্পো হুন্না তার চেম্বারে 2টি কন্যা সন্তানের পাসপোর্ট এবং ভিসার কাগজ তুলে দেন বেলজিয়ামের ওই দম্পতির হাতে। দত্তক 2টি শিশুর মধ্যে একজনের বয়স 4.5 বছর, আর একটি শিশুর 5.5 বছর। 2 শিশুকে দত্তক নেওয়া ওই দম্পতি আদতে কিন্তু তারা ভারতীয়, উত্তরপ্রদেশ এবং লখনৌয়ের বাসিন্দা তারা, তবে কর্মসূত্রে থাকেন বেলজিয়ামে। সেখানে একটি বেসরকারি সংস্থায় দুজনে চাকরি করেন। ওই দম্পতি জানিয়েছেন 9 বছর আগে তাদের বিবাহ হলেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি। তাই তারা 2022 সালের জুন মাসে সন্তান দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তারা সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পরই ডিসেম্বরে পাসপোর্ট তৈরি হয়ে যায়। এরপরে
প্রশাসন ভিসার ব্যবস্থা করে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, মেদিনীপুর শহরের সরকারি বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনে ওই 2 কন্যা সন্তানের লালন পালন হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়া বলেন, এখনো পর্যন্ত মোট 45টি শিশুকে দত্তক দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে 6 জন হচ্ছে বিদেশি দম্পতি, তারা দত্তক নিয়েছেন। তবে শুধু শিশুদের দত্তক দেয় নয়, তারা কেমন আছে, কিভাবে আছে, এবং সেই নজরদারি তারা চালাবেন প্রশাসনের তরফে। আর সর্বত 2 কন্যাকে দত্তক নিয়ে বেলজিয়ামে বসবাসকারী দম্পতি বলেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। এটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নিজেদের হোক আর পরের হোক, সন্তান, শিশু সন্তান সকলের কাছে সমান। পড়াশোনা করে বড় করা তাদের হচ্ছে চেষ্টা। ওদের দেখভালে কোনো খামতি থাকবে না বলেও এই দম্পতিরা জানিয়েছেন। একদমই ধন্যবাদ অঞ্জন বাবু। জেলা শাসক জানিয়েছেন যে মোট 45 জন শিশুকে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের নতুন অভিভাবকের হাতে এবং পুরো ঘটনায় দুপক্ষেই ছিল খুশির বাতাস। নিয়ে নিচে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বেরোতে সঙ্গে থাকুন।